นิลาทุสุงไงฮอเจ้าเซนบอนเจ้าวินิลาพาลาลัมเซปเทมเบอร์นิซิมสอมเลลีมิซิมนิสัตเดย์นิคุอินจงนิลาทุสุงไงคิดวิธีทุสุงไงเตาฮิตีมันปูร์กัมสงกาเลตุลาดรอนมังไซน์บอมอักิลฮามองนายที่อพอดเชนดิงเอวิเดนซ์อาร์มีฮอนอมุดอปูเวตินท็อปดิเฟนส์ออฟฟิเชียลฮอนอพงดอวีวิดีโอฮอลลิมละโฟโต้ฮออาดรอนินบอมอักินฮอโซเชียลมีเดียละฮออักิเททางฮอชัวเมียนมาร์เล่ปาเลสไตน์กัมซุงทิลโซฮิตินดิเฟนส์ละมาหมอปุนันีฮอนอพงดอวินไม่เลยมีปีฮอลไม่เลยพุลิสอนคุกิเตจุงงอนาอบอลฮอชัวโมเสโซฮิตายดรอนมังจันบอมอักิลฮามองเอติอาไม่เลยฮอลพุลิสอนเซลฮิจิจุงจังทัวฮูลจิลในเอหินดิงินมันนิปุร police IGP operations ไอเคมุยว่าอินอพงดอินฮิจิเคสซีNIA ฮอนฮูลจิลนาในดิวฮิดานินเอ็นเบรนซิงอินจงsocial media มังจันอันเซกิงจับอินชุเลฮิจิจุงจังทัวฮูลจิลนาในดิงินมันนิปุร DGP ราจิบซิง IPS อินมันนิปุร police ADGP ขัดลำไกนิน GOC 57 Mountain Division IGAR South IG CRPF และ DIGBSF หอปันเองคอมมิตี้ขัดนันซิมโดยจุดที่คอมมิตี้หอจุนจันฮิทลัมนิซิมสมเนทุมนิขวารีพอร์ตเปลูดิวินทูนเป็นอหินละจุดที่คอมมิตี้หอจุนมันปู DGP เฮงารีพอร์ตเปลูดนาวทูเฮดไอปนอหินละอลังคัดละมา Defense Minister อวัยปุฮอนดรอนมังซานบอมอักิลฮาปุยตินสุทิงนักขัดอหินบอลทาววีมันปู Police อนดรอนบอมจุงจังทูหัวฮูลซิลนาในนาวหิน IIT Delhi หอเฮงอินจงคิทูปีนอันทุ่มเวทินทุสโอคิมุจุนหินโซดาเวกังกุยเลสงปีกิคอมตูนาลัมปีอาไม่เลยทิ้งหน่วยมีฮอนอามูสบอลดิงอากดเจอเวียนกูทรุกเวลอากาลอันรุ่งกิดฮิดานินกูกินปีฮอนอันพงดาเวตั้งคุลฮอลัมไกน่าNSCนายมฮอนจานิมัสซาทลัมนิซิมสอมเลนีนิโคอาทุพนอันบอลนาวาอันเซโยเซเลงรอง United Front ZUF อาคูนามิสอมเลกรุ๊ปดังอาคูนามิลองชิงวยมีหอมีพะเบบิน NSC นายมอหินเบลกิตตาวเวติอันโซดาอุโซโจเลนัลทัวฮิโบเวตินเซเลงรอง United Front มาคุยลงดีรีซอนฮอนสุทิงนักขัดอหินบอลวิน NSC นายมฮอนมีปีหอตสดนามีปีหอสปอร์ตอเดซิโอวาฮิโตบังโจเลนัลทัวหอโซดาอุฮิติน ZUF อินพงดาวี Zeliangrong United Front ZUF Kedar Ho NSC NIM Lur Koima Ompon Chuti Zo Chu Hilovin NSC NIM Kedar Ho Zoin Zeliangrong United Front ZUF Ahin Bel Zo Hitin ZUF on Apong Dovin NSC NIM Ho Kichepna Lalu Loading Le NSC NIM Ho Kilhep Sa Loading in Zeliangrong United Front ZUF Hon Zeliangrong Nammi Ho and Head Sa Uvi Tangkul Ho Lamkaina NSC NIM Hon Zeliangrong Khangdong Ho Village Defense Force dingin ako uvin galmun la hoin ato sa uvin chuchi khangdong hon tu sit na hin tu kha uwa hi le khosung village authority hon mo ki po ding o hin banin chuchi khangdong ho cho damle bit a khosung chi uwa anung ko ding o hi tin jong Zeliangrong United Front hon an head sa uvin chule Zeliangrong khangdong ho koiman NSC naim ho akilep thla sa lo na diwin jong an head sa tawwi Imphal West District Hop Sung Koutruk Tilso Hole Morang Tilso Ho Chungchanga National News TV Channel Hole Print Newspaper Hon Di Lota Le Meitei Ho Pan Pin Zengbo Wa Tu So Aso Do Wa Kuki Hon Drone Bomb Hole Rocket Ho Amang Sao Vetia Aso Do Nau Chunga Kukin Pin Thimo An Chanvi Government of Manipur in Evidence Ti Chu Apot Chetna Imacha Zo Umlo Hela Kuki Te Chunga Ngona Abol Hi Tu Chung Hi Apat Na Hi Tapun Chuti hi zi chun Meitei Chief Minister pa lamkai na noya State Department hon thuso su do ho hi adi le di lo phata a khul chil masat dingai hi tin kukin pin phung do vi galletol zin kai mele ho State Assembly a luthei tapovin Suleka Government Officer ho zong Secretary le Police Headquarter alu thei ta lo ziuvin kuki hon State Government chunga ta san na kanei tapovi numei su set hat ho gam tum del me hlei thing noi mi ho akona kuki hon he su gen theina kan tho jing o hitan kuki hon me hlei ho akona thu ha sa ka hin khan to pe ziwa achi sa me ni sim thum sang ni le som ni le thum ni khu chan cho chamna anum hi me hlei thing noi mi valley based insurgent groups ho adia UNLF hon gam tum del na wa kuki hilsa na pan sau win
kuki ho agam nei ho anoi sevin kuki ho gam sung sajik tampak zong UNLF liberated zone tin anamin vovin kuki ho chu mai hlei thingnoi mi hon athilelo ho pule in amanguvin kuki ho so chu hatin an sugen theu ve January ni sim som legup sang ni legup ni khochun mai hlei thingnoi mi United National Liberation Front UNLF le Kanglaipa Communist Party KCP ho parbung le lungthulin khusunga analurvin lungthulin khusunga pasalo zo si chu khulaya an kai khomuvin hatain avovin khomi ho agoma mi zalileni an avovin chule nunga chapang hole nupitil ho kumsom le ni apat kumsom ni lesagi ki ka ho mi som lenga hunamin analupiuvin anasuseuvi Indian Army 57 Mountain Division hon parbung le thanlon subdivision hopsunga Meitei mi phalo numei susejing ho cho January sangni legup kumchun anadel do win chule December sangni legup kumchun Indian Army 10 jeklai hole Assam Rifles son Operation Dingpi somtalwan minin Meitei ho chungin Operation Sanabolvin ananodo uvi Sandel District Dingpi area cheng kuki ho hata in Meitei thingnoi mi hon an sugen theuwin Meitei thingnoi mi hon bom thang landmine tamta an khabuvi sangni lekhat kuma ki patchun hengzoi gamkaya bom thang ki chot poji athina na to kuki ho mi som level an phauve chukile operation somtal tu chi la jinglai chun chuchi Meitei thingnoi mi ho chun kuki ho chu Indian Army hom sangin kidalnein an mangwin kuki ho khutam ta an sumangwin kuki ho chu mulcham new samtal le khudang phabep in an chen khom lo tawvi Central Paramilitary Force hole Assam Rifles ho Thingthlang district ho a umlo hileo Meitei thingnoi mi hon kuki ho sole sala soda pada aina nei diu hitai chamnale mo na omna dingin kuki ho union territory pedingai hitin kuki in pin phungdo ve Imphal ko pi singza me kawamuna ki phinna bol hola ana ki tongkha a ICU a Meitei nupi Sanjita Devi cho Gimhle danin aki sein oi sunga naw sen jong damdo zo talovin an thido tai Meitei nupi ho naw sen thinongin kawa police station maila achun ki phinna na sata na bol kiruvi Meitei gam sunga thulela kho se jing to ki hlonin District Magistrate Imphal East Human Team Daina Devi in Imphal East pumpia tuni kho sunidanya ki patchun total curfew na phungdo in mabana thu ape kit ka sia curfew chi hajing ding hi tin thu na pitai Ukraine sipai hon Russia gamsung crooks gamkai atopa ho bun phebep cho Russia sipai hon akinungla do tawvi Ukraine sipai hon Russia te khopi hol e khuneu ho agoma zakhat to bang anatopa o hin chuchi hola a som to bang cho Russia sipai hon akinungla do kido hitai Ukraine in Russia gamsung buluna a long range missile ho Ukraine sipai hon Russia chunga amancha theine diwin Ukraine in phalna anathum jingwin ahin la United States in an phalpi hi la uvi Ukraine gam sunga khuljina kalsung United States Secretary of State Antony Blinken in Ukraine te ki thupi nen dangka US dollar millions sagi peding in an phungdo kitai Blinken chu United Kingdom Foreign Secretary David Lammy to anakilon na hi Russia President Vladimir Putin in North Atlantic Treaty Organization NATO gam hogin an bolin izemti a long range missile ti cho missile mun gamla ta ka phung thei ho Ukraine ten Russia gam sunga ka blu theine diwa Ukraine te phalna akipi a hile Russia in NATO chunga gal ka bol diu hitin gina na bolin Ukraine in Russia gam sung thu ta Russia te khopi ho missile arrange sa ho a hin bulu wa hile North Atlantic Treaty Organization NATO gam ho jong gal bola direct a pango hitai tia Russian khalading hitin Russia President Putin in aphungdo tai United Kingdom in Storm Shadow cruise missile amancha theine diwin Ukraine te phalna an pitawin chuchi missile chu United Kingdom le France ki thuan semda ohin chuchi cruise missile chu alien southern RNC kilometer janga chan lenglung zo hi Ukraine sipai hon chuchi cruise missile chu Russia gam sungbuluna ahin manuwa hi le North Atlantic Treaty Organization NATO gam hoto Russia te jong kido te dinga hitawi thuso ichanin akichai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha